तो हेलो गाइस आज हमें रमवाना चाहिए सभ्य सफर गैंग। ओके, ये टकराने से बच गए। ओ चलो चलो चलो, दौड़ो दौड़ो। सॉरी, वो तो मैं मजाक कर रही थी। मेरे को हिंदी बोलने का बहुत शौक है, इसलिए अभी भी हिंदी बोल रही हूँ। देखो हाथ से चला गया। हेलो हेलो, जल्दी दौड़ो। स्पीड क्या रे वच्चे यार। ये मेरा ठेकड़ो, ये मेरा ठेकड़ो, इसलिए यस। ओ भाई टकरा जाते। ये तो न्यू अपडेट आया है। न्यू अपडेट છે આ ગેમમાં તો મને પણ શોખ છે હિન્દીનો પણ હું બોલું નહીં. ओ स्पीड वधी गई जो तो 10x यस। એ ઘડી પાછું જ વધે. જો પાછું 5x. ओ ओ ओ ओ आजा भाई। ओ यस सो ये ले लिया। કોમેન્ટમાં કહેજો. પ્લીઝ અમને ટ્રોલ ના કરો. ઓકે ગાઈસ, बाय बाय।